Kuan pas ba? Kanang diri. Asa mo ka kuwag tubig? Ano ko tagtimo to? Kuway. Pamig tubig diya sa ubos. Spring. Spring. Unya, nakita nako sa tubig diya sa spring. Nakita nako na taya. Unya na bula. Unya dito mo na nga hitabo ba nga na admit ko sa Medicare tungod sa tubig. Dili lang ako. Daghan din yung mga tao na kasinatian ng sukakalibang tungod sa tubig ba nga mura o lahi gid sa ubang nga tubig ladang may kainit. Unsay finding sa doktor ato? Pas unsay gingon sa doktor nga sakit nimo kutong na-admit ka dito? Unsa kun Ang ilang gikuan ang tubig dili siya tubig bang tubig nga na kinabuhi. Kung panahon sa ting-init, humubas siya. Ay ra siya mutubot kunting ulan. sa ato pahuga dili gid sa limpyo. Oh, dili siya limpyo. Una dili po siya tubig nga butang ta nga naagi siya naa sa kabugnaw niya. Dili po siya tubig nga mintin. Pangabot sa ting-init mo, ubas man Hubas siya. gyud. Mamalhan. O mamalhan. Ah. Unsa ba gingon sa doktor pas unsa nga bakterya ang nga inom nasa imong tiyan daw? Unsa to? Kuan, una kana dito nila nga parang kagaw. Kagaw unsa nga kagaw? Laylay mo gud klaseng kagaw. Napoy ato para sa tuwi tilaga nga amoeba basin amoeba pod imo. Amoeba oh. Amoeba. Amoeba. Niya ana dito kuno nga kalit dito na ako no gitawag nga sa tubig nga murag may nato murag buni. Maggunok-ano ka. Oo. Gunok-ano ka din ka. Oo. Tama. Posible daw na nga siya nga kagaw. Oo. Niya sa mua lang yun diha sa dusi. Ongas pa siya na-admit sa dusi lagi namatay. Lagi namatay. Tungod sa tubig. Tungod sa tubig. Muna'y bantayanan. Munang mga maestro diya, ug maestra. Bahala layo ang Cagayan de Oro. Antos sila magdala og mineral. Para lang yun na safety sila. no? Oh. Salamat Pas. Salamat.